सभ्य जमीदार ता राइटर अछंती किए ना फकीर मोहन सेनापति। विषयटा को एटा गपटा पढ़ई की जीवी तेणु आराम रे बुझिबा पई चेष्टा करबो है ना। सभ्य जमीदार है ना तार राइटर परिचय टा टिके देखि दे कोठी जे थिबो नले डायरेक्ट ए करबा हो छाड़ पढ़ई दवा। देख बाबू बलराम बड़ कलिकता बड़ बजार रे जने गदियान महाजन थिले। किए थिले ना बाबू बलराम बड़। तेणु आमर जो सभ्य जमीदार गल्पर मुख्य चरित्र ताले किए ना बाबू बलराम बड़ हैला। जेहेतु तांको चरित्र कथा प्रथमटी उपस्थापन करा जायछि विषय आरंभ रे तेणु सी होचंदी मुख्य चरित्र तांको माध्यम रे ही सब जिंस हेछि। तेणु बाबू बलराम बड़ कलिकता बड़ बजार जने गदियान महाजन थिले। कलिकतार गोटे जनाशुना महाजन थिले किए ना बाबू बलराम बड़। उत्कलर समस्त व्यापारी दंडीदार। उत्कलर अर्थ होछि ओडिशा लेख खाता रे हैला। उत्कलर समस्त व्यापारी दंडीदार किए थिले ना बाबू बलराम बड़। समस्त माल आमदानी रप्तानी तांको हाथ बाटे होउतिला। तेणु आमदानी एवं रप्तानी माल आसीबा एवं माल ओडिशा को जीवा सब तांको माध्यम रे ही होउतिला। लक्ष लक्ष टंकार कारोबार। तेणु से केते टंकार कारोबार करूथिले बाबू बलराम बड़ ना लक्ष लक्ष टंकार कारोबार चलीथिला तांकर। ढेर वर्ष तळर कथा माने अनेक किछि वर्षर कथा माने किछि पुराना कथा जोटा से एठी गाल्पिक फकीरमोहन सेनापति कहउचंती। रेल नाम तो केही सुनी नथिले। रेल कहले से समय रे कोनोसी रेल गाड़ी नथिला। स्टीमर मध्य चलु नथिला। जो माल को गोटे जगह आ गोटे जगह को निया जाय स्टीमर साहाय्य जो माल टा को उठा जाय सेगुडा मध्य नथिला। चलु नथिला माने नथिला। बालेश्वर जहाज रे माल आमदानी रप्तानी हुए। तेणु माल केमिति आमदानी रप्तानी होउतिला ना बालेश्वर जहाज रे माल आमदानी और रप्तानी होउतिला। कलिकता आमदानी माल मध्य रे धुआं पत्र प्रधान। भल भाबरे सुनिबो पिला विषय को भल भाबरे बुझिबा पे चेष्टा करियो। तेणु कलिकता आमदानी माल मध्य रे कोन प्रधान थिला ना धुआं पत्र प्रधान थिला हैला। कलिकतारू माल आसी बालेश्वर बंदर रे जहाज रे घाट भिड़े। तेणु कलिकतारू माल आसी कोउठारे पहुंचे ना बालेश्वर जहाज रे बंदर रे जहाज रू घाट भिड़े माने बालेश्वर ठारे आसी पहुंचे से बंदर रे। से स्थान रु सगड़ रे समस्त उत्कल को चालान हुए। तापरे कोन हुए ना धीरे धीरे सेई जगह रे माल पहुंचिला परे ओडिसा रे सब जगह को चालान करा जाय। माल माने पठा जाय चालान माने पठा जाय। एथि पई समस्त उत्कल रे कलिकती धुआपत्र नाम बालेश्वरी। तेणु जेहेतु बालेश्वर रे घाट भिड़े एवं सेठु सब उत्कल को चालान हुए तेणु समस्त धुआपत्र नाम कोन थिला ना बालेश्वरी थिला। हेले बालेश्वरी लोके धुआपत्र गछ केबे देखि नाहंती किंतु सेई बालेश्वर रहुतबा लोक माने धुआपत्र आमदानी हुए माल तांको पाखकु सत किंतु धुआपत्र गछ समाने केबे देखि नाहंती। धुआपत्र कारोबार बड़ कठिन कठिन हबटा हैला। तेणु धुआपत्र कारोबार होची खूब कठिन। घोड़ा चढ़ा महाजन कथा पदके घास काटे घास कटा घोड़ा चढ़े। महाजने बोलंती माने कहंती दक्ता कारोबार आउ गखर साप खेलाइबा एका कथा। गखर साप कहले भयंकर साप विषाक्त साप। तेणु दक्ता कारोबार करिबा जेमिति कठिन गखर साप को खेलाइबा सहित समान। बासना रे रंग रे माल समान। ताने सेई जो दक्ता जो कारोबार जो धुआपत्र तार बासना रंगर माल सब समान थिला। सेई माल मोहन 20 तो सेई माल मोहन 40 टका। को जगह रे 20 टका रे मिले तो को जगह रे 40 टका रे। चिन्हरा दंडीदार न धरी लोके धुआपत्र किनिबा को भरसंती नाही। भरसंती अर्थ भरोसा करिबा विश्वास करिबा लेख। भरसंती रो अर्थ होची भरोसा बा विश्वास करिबा। तेणु जने विश्वास दंडीदार को न देखले से धुआपत्र किनिबा पई जानती नाही। बलराम बळे जने चिन्हरा एथिपे ओडिसा रे नाम डाक। तेणु बलराम को ओडिसा रे मध्य समस्त चिन्हिचंती। से जनाशुना किंतु से अवस्थान कोठारे करूथिले ना कलिकता रे अवस्थान करथिले। किए ना बलराम बळ। महाजनଙ୍କ घर जाजपुर। तेणु बलराम बळंकर घर कोठारे ताले ना बलराम बळंकर घर होची जाजपुर किंतु से अवस्थान करूथिले रहुथिले कोठारे ना कलिकता रे। ग्रामर नाम जणा नाही। तांको गां ना जणा नाही किंतु जाजपुर अंचल रे रहुथिले। जाजपुर को गां रे रहुथिले सेटा जणा नाही। महाजन थरे ग्राम को आसीथिले।
10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଗୋପାଳିଆ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ କଲିକତାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ନିଜ ଗାଁ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ କଣ ନା ଗୋଟିଏ 10 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା, ମାନେ ବାପା ମା କେହି ତାର ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ବା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଛୁଆ କୁହନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଜାତି ପୁଅଟା ଅନାସ୍ଥା ହୋଇ ବୁଲୁଛି, ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲେ। ଘେନିଗଲେ ମାନେ ନେଇଗଲେ, ଘେନିବାର ଅର୍ଥ ନେଇକି ଗଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ ଦେଖିଲେ, ନିଜ ଜାତିର ପୁଅଟା, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ବାପା ମା ନାହିଁ, ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ତାକୁ କଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଗୋପାଳ ଗଦିରେ ବସିଥାଏ। ଗଦି କହିଲେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ମାଲ କାରବାର ହୁଏ, ସେ ଗଦିରେ ବସିଥାଏ। ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ? ପଚରା ପଚରି ଦରକାର କଣ? ଦିନେ ରାତିରେ କଣ ହେଲା କି ମହାଜନ ଜଣେ ସୌଦାଗର ପାଖରୁ 5ଟା ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ପିଲା। ତେଣୁ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋପାଳ ଗଦିରେ ତାର ବସିଛି, ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ କେହି ପଚାରିବାର ନାହିଁ, ସେ ତାର ଚୁପଚାପ ବସିଛି। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମହାଜନ ବଳେ ଜଣେ ସୌଦାଗର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେତୋଟି ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ ନା 5ଟି ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୌଦାଗର ପାଖରୁ ବଳରାମ ବଳ କଣ କିଣିଥିଲେ ନା 5ଟା ଆକବରୀ ମୋହର। ବା କେତୋଟି ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ ନା 5ଟା ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ। ବାବୁଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ମିଳିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବାକ୍ସରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିଲେ ବଳରାମ ବଳ, ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ 5ଟି ଆକବରୀ ମୋହର ମିଳିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁବ ଖୁସି ଥିଲେ। ତାକୁ ରଖିବା ନୁହଁ, ସେ କେବଳ ତାକୁ ବାକ୍ସରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ମୋହର ପୁଟୁଳାଟି ଧରି ବସିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଲେଣି। ପାଇକାର, ମହାଜନ, ମଟିଆ, ମଜୁରିଆ ହିସାବ ପତ୍ର ଛିଡିବାକୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି। ମାନେ ସେ ଯୋଉ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ହିସାବ ଛିଡିବା ପାଇଁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି ଲାଗିଗଲା। ବାବୁଙ୍କର ହବ ନାହିଁ, ହବ ମାନେ ହସ୍ ନାହିଁ ଲେଖିବ। ହବର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହସ୍ ନାହିଁ। ଗଦି ବନ୍ଦ କରି ଉଠିଗଲେ। ଗଦି ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ଯେମିତି ଉଠିଛି, ଗଦିରେ ମୋହର ପଟଳା ଉପରେ ନଜର ପଡିଗଲା। ତେଣୁ ବଳରାମ ବଳ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଉ ଆକବରୀ ମୋହର ତାଙ୍କର ଯୋଉ 5ଟା କିଣିଥିଲେ, ସେ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସକାଳେ ଆସିକି ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ଗଦି ଖୋଲିଛି, ଦୋକାନ ଘର ଖୋଲିଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ନଜର ପଡିଲା ସେଇ ମୋହର ପଟଳା ଉପରେ, ସେଇ 5ଟି ଆକବରୀ ମୋହର ଉପରେ। ହାତରେ ଧରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। ଗୋପାଳ କଣ କଲା ନା ସେ ଆକବରୀ ମୋହରକୁ ଧରିକି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଛି। କୁକୁଡା ଡାକ ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତପ ପଡେ, ମାନେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି, ତପ ପଡେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡିବା। ଗଦିଆନ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କୁକୁଡା ଡାକ ଆଗରୁ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଗଦିଆନ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ, ସେମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଢେର ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦିକୁ ବାହୁଡିବାକୁ ବେଳ 2 ଘଡ଼ି। ତେଣୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରିକି 2 ଘଡ଼ି ଲାଗିଯାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଗଦିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହେଲା ଅସଲ ବେଳ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ କୁକୁଡା ଡାକ ଆଗରୁ ଉଠିକି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହଉଛି ସେଇଟା ଅସଲ ବେଳ। ଫୁର୍ସତ ବା କାହିଁ। ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ପଟଳାଟି ଥୋଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ଗୋପାଳ କଣ କଲା ନା ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା, ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଲା, ସେ 5ଟି ଆକବରୀ ମୋହରର ପଟଳାକୁ ତାଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ଥୋଇଦେଲା। ତାହାର ବି ସେ କଥା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା। ବାବୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାକର ବିଦିଆ ବାରିକ ଗଦି ଝଡାଝଡି କରି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଗୁଗଧୁଳି ଧୂଆଁ ଜାଳି ଦେଇ ସାରିଛି, ମାନେ ଝୁଣା ଫୁଣା ଦେଇ ସାରିଛି ହେଲା। ବାବୁ ବଡ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଆଉଜି ବସି ରୂପାବନ୍ଧ ହୁକାରେ ଭଡ ଭଡ କରି ଗୁଡାକୁ ପିଇବାକୁ ବସିଲେ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ହୁକା ଟାଣୁଥିଲେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବଳରାମ ବଳ କେଉଁଥିରେ ମାନେ ହୁକା ଟାଣୁଥିଲେ ନା ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକାରେ ସେ ଗୁଡାକୁ ଟାଣୁଥିଲେ। ଆଗରେ 2 କଡା କଣା କଉଡି ବନ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକା, କାୟସ୍ଥ ହୁକା, ନବଶାଖା ହୁକା କଂସା ବୈଠକରେ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ହୁକା ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ନା ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକା, ଯୋଉଥିରେ ବଳରାମ ବଳ ଗୁଡାକୁ ପିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ରହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକା, କାୟସ୍ଥ ହୁକା, ନବଶାଖା ହୁକା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କଲିକତାର ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର। ତେଣୁ କଲିକତାର ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର କଣ ନା ହୁକା ଟାଣିବା ହଉଛି କଲିକତାର ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା ମୋହର କଥା।
तेणु जेतेବେଳେ बेଳ 6 घड़ी ହେଇଛି सूर्य जेतेବେଳେ मुंड उपरକୁ आसी जाइचंती सेही समय तांकर हठात मने पड़ीगला कौन ना सेही अकबरी मोहर कथा है। हाँ मोहर कहीं बाबू छिड़ा होई पड़िले हुकाटा हाथरू खसी पड़ी निया पानी गदी जाक बुणी पड़िलानी देखुची किए 5टा मोहर बड़ कथा नुहे ए जे हैला अकबरी मोहर तेणु 5टा मोहर बड़ नुह कारण एइथिपई से व्यतिव्यस्त होई पड़िले जे सेगुडा अकबरी मोहर थिला हैला। सेहीपरि कपालिया लोकंकु लक्ष्मी आलिंगन करती तेणु भाग्यर थिले लक्ष्मी आलिंगन हुअंती बोली से भाविले किए ना महाजन बड़बाबू अकबरी मोहर मिले तेणु भाग्यर थिले कौन मिले बोली से चिंता कले ना भाग्यर थिले अकबरी मोहर मिले बोली महाजन बड़बाबू चिंता कले। से मोहर गले लक्ष्मी छाड़ी जाए बाबू तो मुंडरे हाथ दे गुम मारी बसी गले। गोपाल रोसई घरे बसीथिला मोहर खजा सुनी धाई आसिला तेणु जेहेतु से मोहर विषय किए अवगत थिला ना गोपाल अवगत थिला कारण गोपाल से मोहर को नेकी तांको तकिया तळे रखी देथिला तेणु से जेतेबेले सुनिला जे बाबू बलराम बड़ अकबरी मोहर खोजुचंती तेणु से धाई आसिला हैला। बाबू को हसी हसी कहिला आज्ञा आज्ञा मोहर अच्छी तेणु से कौन कहला ना आज्ञा मु मोहर रखीची। बाबू धाई आसी गोपाल को कुंढई पकाइले गोपाल मोहर काढ़ी देई पाइबार हाल सबू कहला केमिति से अकबरी मोहर पाइला कोठु पाइला सबू कहला। बाबू दंडे जाई ताकू अनाई निश्वासटाई माइले काहेकि निश्वासटाई माइले ना जेहेतु अकबरी मोहर कथा से कहला जे मु रखीची ताकू। सेई दिन कतिरु माने सेई दिन पाखरु कतिरु माने पाखरु लिखिबो तुछाटारे हेले बाबू 10 थर गोपाल रे डाक पकाउथिबे तेणु सेई दिन पाखरु बाबू कौन कले महाजन बड़ बाबू खाली खाली का डाकंती गोपाल रे काहेकि ना से विश्वासर पात्र थिला विश्वासर भाजन होइथिला जेहेतु से अकबरी मोहर को चोरी न करी रखी देइथिला। भजन बेले थाली पाखरे गोपाल अबखुरारे जल थई न देले बाबूंकु आउ जल भल लागे नाही तेणु एते भल ताकू बाबू पाइले जे अबखुरा कहले जो जगार पानी रखा जाए जग जो कहंती मग हैला। बाबूंको बिडिया गोपाल भांगे बिडिया माने पान सेज परटा गोपाल जिमा सेज मध्य तांकर जो सोहंती जो बेड रे से मध्य किए सब सजाड़ा सुजुड़ी कर दिए ना गोपाल। बाबूंको श्रद्धा देखी गदीर आउ 5 जन भी ताकू मानिलेनी काहाकू मानिले ना गोपाल को काहेकि ना बाबू गोपाल को खूब भल पाइले। बाबूंको इच्छा बड़ गोटाए किछि पाइटी रे ताकू लगाई देबे पाइटी कहले गोटे भल किछि काम रे हैला तेणु पाइटी रो अर्थ लिखिबो काम रे हैं हेले ओडिया पिला मफसल गाँ रे घर एणे तो कलिकता ठक गंठिकटा खणी तेणु कलिकता केउ प्रकार खणी ना ठक गंठिकटा खणी कौन बोली कौन होई जिवो हेउ आउ टिकिए पारी जाऊ माने कौन नहले कौन हेई जिवो बाबू महाजन बड़ बाबू चिंता कले तेणु आउ टिके बड़ हेई जाऊ से चिंता कले। दिन बेल 6 घड़ी चुली रे लुंडा पड़ी नाही रोसैया ब्राह्मण काही हाँ देख देख बाबूंको टंका सिंधुक चाबी भंगा 500 टंकार थलीटा नाही तेणु जो ब्राह्मण रोसई करुथिला महाजन बाबूंको घरे रहीकी तांकू जो रोसई करी खाइबा पई दउथिला से ब्राह्मण कौन करिछि ना तांकर टंका सिंधुकर चाबी को भांगी 500 टंका चोरी करी पळै जाइछि हैला। ढेर खोज तलाश हैला थाना रे एतेला दिया गला आउ पुजारी एका बेलके गुम माने पुजारी रो आउ कोनोसी माने मिलिला नाही से पुजारी परे चली जाइछि। गोलमाल बेल बुड़ी गलानी बाबू उपास बसिचंती तेणु कोन हेछि ना बाबू उपास बसिचंती काहेकि ना से ओडिया ब्राह्मण थिला तेणु से रोसई करी बाबूंकु खाइबा पई दउथिला। बंगाली ब्राह्मण हाथरू तो खाइबे नाही किए बंगाली ब्राह्मण हाथरू खांती नाही ना बाबू बलराम बल एते चंचल ओडिया ब्राह्मण बा काहू घटुची माने एते चंचल एते शीघ्र कोउठी से ओडिया ब्राह्मण को खोजिकी आनिबे। गोपाल हाथ जोड़ी कहिला आज्ञा मु तेबे 2टा चढ़ई दिए माने मु 2टा रोसई करी दउची बोली गोपाल काहाकू कहिला ना महाजन बड़ बाबू। बाबू कहिले तू पारिबु रे अच्छा हो ए ओलीटा चली जाओ माने एई ओलीटा जा रोसई कर केमिति रोसई करछु देखिबी खाइबी हैला। बाबू ठा पीढ़ा रे बसी देखिले एते चंचल 5 तियण पुनी बड़ भल माने बाबू कौन देखिले एते शीघ्र गोपाल कौन कला सांग सांग जाइकी 5 तियण भल भावरे रांधी पकाइला। पचारिले अरे गोपाल तू केमिति रांधी शिकिलु
तेणु महाजन बलबाबू ताकू प्रश्न कले, काहाकू प्रश्न कले ना गोपाल को, जे तू एते शीघ्र एते सुंदर केमती रोषेई शिखिलु, कोठारु रोषेई शिखिलु। तेणु ता प्रति उत्तर रे एठी गोपाल कोन कहला, आज्ञा पुजारी रंधा देखी देखी, पुजारी जेतेबेले रांधुतला मु देखी देखी शिखिची, से रांधुथिबा बेले मु बसी देखुथाए, तेणु से देखी देखी शिखिची, कारण तार इच्छा शक्ति अनेक थिला। बाबू एणिकी गोपाल हाथ छड़ा काहारी हाथरू जल छुअंती नाही, तेणु गोपाल तांकू देले से खाउथिले, गोपाल पानी देले से पिउथिले, तेणु गोपाल ही तांकर सब कामर जिम्मा नैथिला। पुणी देखिले बजार सौदा खर्च अधा अधि उणा, माने जेतिकी टंका नेकी से जाउथिला, से जो हमर जो थिला, जो आगरु जो पुजारी रोषेई करथिला, से अधिक टंका खर्च होउथिला सौदारे, किंतु गोपाल जेबेटु दायित्व नला उणा अधिके, माने आ अल्प खर्च रे हे जाउथिला। परिवा पत्र 2 गुण बेसी, पुणी बड़ सुंदर रंधा। बाबूंको मन जानी बेल माफिके गोपाल रंधा बढारे लागि थाए। पुजारी तो बजार सौदा घियो तेल सबुथिरु रेसा काटिबो, माने पैसा मारि नउथिला, सबु बेले आपना रोजगार रे लागि थाए। बाबू भलो खाइले मंद खाइले तार कोन जाए, हैला किए बुझु नथिला ना, सेई जो ब्राह्मण चोरी करी नेकी चली गला। बाबू थरे गां को जाई गोपाल को गोटिए घर बनाई दे विवाह कराई देले। तेणु जेहेतु गोपाल बड़ ही गला, तेणु बाबू बलराम बड़ कौन कले ना, जाजपुर गां को गले, सेठी ताकू गोटे घर बनई देले एवं ताकू सेठी विवाह कराई देले। कहार काहाकू ना गोपाल। कन्याटी जेमिति देखिबाकू डौल डाउल सेमिति गुणर, तेणु अति सुंदर कन्या सहित गोपाल को विवाह कराई देले। पहरा पड़िबा दिन को दिन गोपाल घर बढ़ुची, पहरा कहले जेबेटु से विवाह करिची। गोपाल रंधा बड़ा सारी सबु बेले गदी रे बाबूंको पाखे थाए, तेणु से रंधा बड़ा सारी की कोन करे ना, गदी रे बाबूंको पाखरे बसिकी काम शिखु थाए। तुच्छा बसी न थाए, तुच्छा माने खालीटारे, हैला बसी न थाए। केतेबेले कंटा धरिची तो केतेबेले माल साइता रे अछि, केतेबेले से कंटा धरि थाए तो केतेबेले माल को साइता सुइति रे रखी थाए। माल किना बिका छका गोपाल बेसी जानी गलाणी। बाबू ढेर थर बिड़ी नेणी, आपे एडे पुरुखा लोक हेले भी थरे थरे गोपाल बळी पड़े। तेणु एते सुंदर भाव से कारोबार करुथिला जे गोपाल मध्य दिने दिने तांकठु माने बळी पडुथिला, आगे जाउथिला काम रे, अनेक सुनाम अर्जन करुथिला। ता कथारे चालिले ठकीबाकू हुए नाही। काहा कथारे चालिले ठकीबाकू हो नथिला ना, गोपाल कथारे, कारण गोपाल अति ध्यान सहकारे सब काम करुथिला। बेसी 2 पैसा लाभ हुए। गोपाल आउ रोषेया नुहे, बेपार रे बाबूंकर डाहाण हाथ, तेणु से आउ रोषेया हेकी रही नहीं। से आम महाजन बलबाबूंकर डाहाण हाथ किए ही गला ना, गोपाल। बाबू बुढ़ा हेलेनी, किए बुढ़ा ही गलेनी ना, महाजन बलबाबू। 5 जगह को जाई आसी पारंती नाही, धां दौड़ काम गोपाल रे जिमा, तेणु दूर स्थान को सब गोपाल जाउथिला एवं माल सब नेबा आनिबा आमदानी रप्तानी से करुथिला। एबे आउ से गोपाल नुहे, गदी रे डाक नाम सान बाबू। कागज पत्र रे गुमास्ता लेखे गोपाल चंद्र महापात्र, तेणु से वर्तमान गदी रे तार डाक ना कोन थिला ना, सान बाबू, एवं कागज पत्र रे गुमास्ता तार कोन ना लेखुथिले ना, बाबू गोपाल चंद्र महापात्र। बाबू गोपाल चंद्र महापात्र पात्रे संधान करी बुझिले जे जसर मतिहार पावना अंचल रे जेउ सब हलदी धुआ पत्र सरक आसे, प्रथमे चासी ठारू किणे बुला बेपारी। तेणु चासी ठारू प्रथमे किए किणे ना, बुला बेपारी। से बिके पाइकार को, पाइकार हाथरू किणे गोदाम वाला, दंडीदार पाखरू माल किणी चालान हुए, माने एते लोक पाखरे लाभ लगी आसी दंडीदार पाखरे पहुंचे। कलिकता रे माल पहुंचिला बेलकू 3टा हाथ रे लाभ लगी जाए। महापात्रे दिने बेल उंडी महाजन को जणाइले, आज्ञा बेपार लाभ बिका जगार नुहे किणा जगार। तेणु से गोपाल चंद्र महापात्र बाबू बलराम बल को कौन कहले, आज्ञा बेपार लाभ जगार नुहे, आमे किणा जगह को जीवा, जोठी डायरेक्ट किणा होची मु सेठू माल धरिकी आसीबी। एही जे धुआ पत्र हलदी सरक आसुची, मु थरे जाई ठिकणा जगहटा बुझी आसे। महाजनଙ୍କ अनुमति घेनी सान बाबू सड़के सड़के माने शीघ्र शीघ्र, सड़के सड़के अर्थ होची शीघ्र शीघ्र, लिखिदेव खातारे। ठिकणा जगह को चली गले, तेणु जो जगह माल माने बिक्री होची से जगह को पहुंची गले। किए ना, बाबू गोपाल चंद्र महापात्र। मझिरे आउ कहारी को नगा न रखी, माने मझिरे कहले आउ द्वितीय मध्यस्थी काहाको रखिले नै, से एकुटिया ही चली गले।
ଚାଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଉଦା କଲେ, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଚାଷୀ ଠାରୁ ସେ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ସରକ କିଣିଲେ। 2 ବର୍ଷ ଏହିପରି କାମ ଚଳିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ପୂର୍ବ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ବେଶୀ ହେଲା, ତେଣୁ ବେଶୀ ଲାଭ ତାଙ୍କର ହେଲା। ମହାପାତ୍ରେ ଏବେ ବଳଙ୍କର ଚାକର ନୁହନ୍ତି, ଲାଭରେ 4 ପୁଣି ଅଂଶୀଦାର, ତେଣୁ ଯେତିକି ବିକ୍ରି ହୁଏ ତାର 4 ପୁଣି ଅଂଶୀଦାର କିଏ ନା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। 5-7 ବର୍ଷ ଏହିପରି କାମ ଚାଲିଲାଣି। ମହାପାତ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷପତି, ତେଣୁ ସେ କଣ ହେଇଗଲେ ନା ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲେ। ସେ ମନା କରୁ କରୁ ମହାଜନ ବଳେ ଗ୍ରାମରେ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଗୋଟାଏ ବଡ 2 ମହଲା ଘର ବନାଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଗାଁରେ 2 ମହଲା ଘର କରିଦେଲେ। ଖଣ୍ଡେ ତାଲୁକ ବି କିଣିଦେଲେ, ତାଲୁକ ମାନେ ଜାଗା ହେଲା, ତାଲୁକ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗା କିଣିଦେଲେ। ମହାଜନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୋପାଳ ଖୁବ ବଡ ଲୋକ ହଉ, ହେଲେ ଗୋପାଳର ବଡ ଲୋକୀ ଚାଲିଚଳଣି ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଗୋପାଳ କୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ନା ଦିନ ରାତି କାମରେ ଲାଗିଲେ ଗୋପାଳ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। ଗଦିର ସବୁ ମାମଲ ତହବିଲ ଚାବି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ। ମହାପାତ୍ର କହିଲେ କିଏ ନା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ହାତରେ ମାଲ ଗୋଦାମର ଚାବିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ତାରି ହାତରେ ରହୁଥିଲା। ବଳେ ଏବେ ତୁନି ହୋଇ ଗଦିରେ ମାଲ ଗଡାଉ ଥାନ୍ତି। ବଳେ କହିଲେ କିଏ ନା ମହାଜନ ବଳବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାମରେ ରହିକି କେବଳ ଗଦିରେ ବସିଥାନ୍ତି, ମାଲକୁ ଗଡାଉଥାନ୍ତି, କାରଣ ଗୋପାଳ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲା। ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କେତୋଟି ପୁଅ ଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ। ନାମ ହେଲା ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ପୁଅଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ପୁଅଟି ପାରିଗଲାଣି, 14 ପୁରି 15 ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ପୁଅଟିକୁ ତାଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ଅଛି ନା 14 ପୁରି 15 ଚାଲିଛି। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଅବଧାନେ ଅଝା ଦେବୀ ଅଝା ଆସି କହିଲେ, ଦେବୀ ଅବଧାନେ କହିଲେ ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ପାଠ ପଢାନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ହେଲା। ସାନ ବାବୁ ଖୁବ ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାରି ପାଠୁଆ, ତେଣୁ ସାନ ବାବୁ କଣ ଥିଲେ ନା ଖୁବ ବୁଦ୍ଧିଆ ପାଠୁଆ। ଖଡି ପାଠ ପୋଥି ପାଠ ସବୁ ଛିଡିଲାଣି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଢାଇବାକୁ ପାଠ ନାହିଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଲେ ନା ଅବଧାନେ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ ନା ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ। ଅସଲ କଥା ରାଜୀବ ଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଚାଟଶାଳୀରେ ବଡ ଉତ୍ପାତ କରେ, ଅବଧାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବି ତଖଡ ମଖଡ ଲଗାଇଲାଣି, ମାନେ ତଖଡ ମଖଡ କହିଲେ ବଦମାସି ହେଲା। ବଡ ଲୋକ ପୁଅ, ଜମିଦାର ପୁଅ ବୋଲି ଅବଧାନେ ଶଙ୍କି ରହିଥାନ୍ତି। ଶଙ୍କିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଡରିବା, ଶଙ୍କିବା ଅର୍ଥ ଡରିବା, କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବୁ ପୁଅର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି। ଅବଧାନେ ଗୋଟିଏ ଯଥା 5 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଦଣ୍ଡବତ କରି ମେଲାଣି ଘେନିଲେ, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଚାଲିଗଲେ। ସାନ୍ତାଣୀ କିଏ ନା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସାନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାନେ ସାନ୍ତାଣୀ କାହାକୁ କହିଲେ ନା ସାନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାନେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜୀବ ମୋ ବୋଲ ମାନେ ନାହିଁ। ବୋଲ ମାନେ ହଉଛି କଥା, ବୋଲ ମାନେ କଥା ମାନେ ନାହିଁ। ଦିନ ଯାକ ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥାଏ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଯାଅ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମା କଣ କହିଲେ ଯେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମୋ କଥା ମାନେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିକି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ରାଜୀବକୁ କଲିକତା ଘେନି ଯାଇ କାମ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି କଲିକତାକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାମ ଶିଖାଇବେ। କଲିକତା ବଳବାବୁ ମହାଜନ ଗଦି ସାଙ୍ଗରେ ବଡ ବଡ ଇଂରାଜୀ ସୌଦାଗର ହାଉସ ମାନଙ୍କର କାରବାର, ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କାହା ସହିତ କାରବାର କରୁଥିଲେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନା ବଡ ବଡ ଇଂରାଜୀ ସୌଦାଗର ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କୋଠିର ବଡ ବଡ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗୋଟାଏ 2 ଭାଷା ଜରିଆରେ କଥା ଚଳେ। କାହିଁକି 2 ଭାଷା ଜରିଆରେ କଥା ଚଳେ ନା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, ସେ ପାଠ ପଢି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଓଡିଆ ଇଂରାଜୀ ମିଶାମିଶି ଯେମିତି ଆସୁଥିଲା ସେ କହିକି ସେ କାମ ଚଳେଇ ନଉଥିଲେ। ବାବୁ ଇଂରାଜୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସାହେବ ବି ଓଡିଆ ବୁଝେ ନାହିଁ। ବାବୁ ଢେର ଥର ବିଡିଲେଣି, ମଝିରେ ଦୋଭାଷୀ ଖାବଳେ ମାରିନେବି। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ସେ ଶିଖି ପାରୁ ନଥିଲେ। ରାଜୀବ ଯେବେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢି କାମରେ ଲାଗିବ କେହି ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ପଢାଇବି, ତାପରେ ସେ କାମରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ କେହି କାମରେ ଆମକୁ ଠକିବେ ନାହିଁ। ଗଦିର ସରକାର
केलकाता एंड्रू एकाडेमी रे राजीव बाबूंकर नाम लेखाई देले। तेणु कलिकतार केउठारे राजीव लोचन ना लेखाइले ना एंड्रू एकाडेमी रे ना लेखाइले। पढ़ा चलीची तो चलीची मासकु थरे स्कूल दरमा किताबर दाम नेबा बेले बापा पुअर भेट। तेणु जेतेबेले से पैसा दियंती मासकु दरमा देवा सहित जेतेबेले बही खातार पैसा दियंती सेही समय रे बाप पुअर भेट होउतिला। बापे पाठ सही नेबे कोण किपरि पढुची पचारिबाकू भी बेळ नाही। जेहेतु गोपाल चंद्र महापात्र पाठ पढ़ी नथिले तेणु से मध्ये पचारंती नाही। 3-4 वर्ष बीती गलानी मासकु मास स्कूल दरमा आ किताबर दाम 50 टंकारु बळिलानी। दिन को दिन कोन होची ना तांकर टंका बढ़ी बढ़ी चलीतिला। दिने बापे बापे माने बापा पचारिले कि रे राजीव एते एबे एते खर्च किया। तेणु तांको बापा ताको पचारुचंती एठी टिके माने जो भाषा लैंग्वेज दिया हिची हैला शुद्धता भाषा रे मु जोडा बुझे दोची। तेणु से कोन कहले बापे कहले बापा पचारले एते एबे काहे की खर्च होची। राजीव बाबू जवाब देले बापा मु क्लास ढेर ऊपर को उठी गलिनी सेथि पई एते खर्च। मु जेहेतु क्लास बढ़ी बढ़ी मोर जाउची सेथि पई एते खर्च होउची। बापे कहिले तेबे आउ पढ़ना आ कामरे लाग। तेणु जेहेतु से पाठर मूल्य किछि जानि नथिले गोपाल चंद्र महापात्र पाठर मूल्य जानि नथिले जेहेतु से अशिक्षित थिले जेतेबेले तांको ठारू सुनिले जे क्लास बढ़िले पैसा बढ़े टंका बढ़ी बढ़ी जाए सेही समय तांको बापा प्रत्युत्तर देई कहिथिले तू ताले आ पाठ पढ़ नै एते खर्च होची आ कामरे लागि जा। राजीव बाबू कहिले ना बापा पास न कले इंग्रजी पाठ हुए नाही। एवं ता प्रत्युत्तर रे राजीव लोचन कोन कहिले जे बापा पास न कले इंग्रजी पाठ हुए नाही। महापात्र भी सुनिथिले इंग्रजी रे गोटिए पास हुए। तेणु से मध्ये सुनिथिले जे इंग्रजी रे गोटिए पास हुए। कहिले हाँ रे से कथा मते जणा अछि तू बेसी बेसी पास करी पका जेते टंका लागिबो लागू। बाप पुओ दुहींको मन खुशी काहेकि ना सीए जेहेतु इंग्रजी कहि पारु नथिले एवं इंग्रजी सौदागरଙ୍କ सहित कारोबार भलो भाबरे करि पारु नथिले सेथि पई तांको पुओ जेतेबेले कहिले इंग्रजी रे गोटे पास हुए से मध्ये तांको प्रति उत्तर रे कहिथिले कोन ना तू बेसी बेसी पास करी पका तापरे तू काम करिबि। 4-5 वर्ष मध्ये रे बाबूंको इंग्रजी पढ़ा केते दूर हैला से कथा जणा नाही। मात्र ढेर ढेर सभा समिति रे उपस्थिति थिएटर आउ सुस्थान कुस्थान भ्रमण विषय रे बाबू पक्का होई गले। तेणु से कोन कले पाठ केते पढुची जणा नाही से केते पढिला जणा नाही किंतु से राजीव लोचन सभा समिति रे उपस्थित होबा थिएटर जीवा कुस्थान सुस्थान भ्रमण करिबा कुस्थान कहिले खराब स्थान सुस्थान कहिले भलो जगह एई जगह को जीवारे से पक्का होई गले। स्वदेशर उन्नति साधना निमंते केते जण बंधु मिली एका बेलके जोड़िए समिति स्थापना कले। तेणु समस्ते मिसिकी दुईटी समिति स्थापना कले। मंगलवार दिन कुसंस्कार विमर्दिनी शनिवार दिन नारी स्वाधीनता विमर्दिनी सभार अधिवेशन हुए। तेणु दुईटी सभार आयोजन करथिले राजीव लोचन एवं तांको सांग माने। से सभार ना कोन थिला ना मंगलवार दिन बसुथिला कोन ना कुसंस्कार विमर्दिनी सभा शनिवार दिन बसुथिला नारी स्वाधीनता विमर्दिनी सभा हैला। दुई सभार संपादक निजे बाबू। तेणु दुईटी सभार संपादक किए थिले ना राजीव लोचन बाबू थिले। सभार समस्त व्यय बहन करिबा तो संपादक पक्षरे उचित एइटा हैला कलिकतार नियम। तेणु जे सभार संपादक थिले से ही समस्त खर्च बहन करुथिले। तेणु सभार संपादक किए थिले ना राजीव लोचन। तेणु सभार समस्त खर्च किए बहन करुथिले ना राजीव लोचन। राजीव लोचन किए ना गोपाल चंद्र महापात्रଙ୍କ एकमात्र पुओ। सभारे ढेर ढेर वक्तृता हुए। संपादक ढेर थर वक्तृता कलेनी। तांको वक्तृतारे जेउ दिन बेसी हाथ ताली पड़े से दिन होटेल वालार बेस आय हुए। तेणु जो दिन से वक्तृता देबा समय रे जेतेबेले तांकर कोन हुए हाथ ताली मारंती सेही समय रे समस्ते खुशी होई कि से अत्यंत खुशी होई पड़ंती एवं होटेल नै कि तांको खाइबा पई खुआंती हैला। आकस्मिक गोटे सन्निपात बेमार आसिला। हठात गोटे आकस्मिक कहले हठात गोटे सन्निपात बेमार आसिला। दिन 3टा भितरे संज्ञान रे बाबू गोपाल चंद्र महापात्रଙ୍କ गंगा लाभ माने गोपाल चंद्र महापात्र मृत्युवरण करिगले। गोटे सन्निपात बेमार रे किए मृत्युवरण कले ना गोपाल चंद्र महापात्र। गंगा लाभर अर्थ कोन ना मृत्यु लाभ करिबा हैला। पितार मृत्यु रे डाक पकाई कांदिबा गोटे कुसंस्कार शोक प्रकाश लगी सभारे 3 दिन वक्तृता होई गलानी। बाबू खंडे कलाकना हाथ रे बांधिले स्थिर हैला। ब्राह्मण डाकी श्राद्ध
କରିବାଟା କୁସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ସେ କଲିକତା ଏଣ୍ଡ୍ରୁ ଏକାଡେମୀରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସହିତ ସେ ଲିପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ କଣ ନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, କାନ୍ଦିବା, ଏସବୁ ହଉଛି କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ରାଜୀବ ଲୋଚନ କହିଥିଲେ। ହେଲା, କେବଳ ସଭାଗୃହରେ ଭୋଜି ଆଉ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିତରଣ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚାନ୍ଦା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ଯେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିତରଣ କରିବା ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ରାଜୀବ ଲୋଚନ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମହାଜନ ବଳବାବୁଙ୍କ ଡରରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମହାଜନ ବଳବାବୁ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ଡରିକି ସେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କାନ୍ଦିଲେ, ଯୋଉଟା ସେ କୁସଂସ୍କାର ଭାବୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମହାଜନ ବଳବାବୁ ପିଲାଟିକୁ ଯତ୍ନରେ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ପାଖରେ ରଖି ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଇଚ୍ଛା ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହଉ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହୁଏ ନା ପୁଅ ହୁଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ପିତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହଉ। ମାତ୍ର ସେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢିଛି ସତ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କାମ କିଛି ଶିଖି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିଛି ଶିଖି ନାହିଁ। ଆଶା କାମରେ ବାପ ଠାରୁ ବଳି ପଡିବ। ଯେହେତୁ ବାପା ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, ପାଠ ପଢି ନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମହାଜନ ବଳବାବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବାପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ କାମ କରିବ, ଯେହେତୁ ସେ ପାଠ ପଢିଛି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା। ଗୋପାଳ ଯେ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନଥିଲା, ଢେର ବର୍ଷ ଯାଏ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢିଛି। ମହାଜନ ପାଖରେ ବସାଇ କାମ ଶିଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ତୁମେ କାମ ଶିଖାଅ। ଏଣେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ଗଦିରେ ବସିବାକୁ ମନ ନାହିଁ। ମହାଜନେ ଧରାଧରି କରି ବସାଇଲେ। କାମରେ ମନ ନାହିଁ, କଣଟାଏ ବସି ଭାବୁଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ରାତିରେ କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ନା ଦୁଇଟି ସଭାର ଯୋଉ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ସେଇ ସଭାକୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ। କିଏ ନା ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ବଳବାବୁ ମନରେ କଲେ ହାତରେ ପାଇଟି ପଡିଲେ ବା ବାଟକୁ ଆସିବ। ଯଦି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ବାଟକୁ ଆସିବ। ଯେ କାମ ଦେଲେ ଲାଭ ଥାଉ ମୂଳରୁ ତୁଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆହୁରି ମୂଳରୁ ସେ କାମ ପରିସମାପ୍ତି ସେ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ସାର୍ କରିବେ ତୁମର। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାନେ ଗୁଡା ଦେଲି, ସେ ମାନେ ଗୁଡା ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖିବ। କଣ ବୁଝି ନହେଲା ମତେ କହିବ।